Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sono Fatima Asma, sono una donna musulmana dal 2005, anche se italiana, e quindi nata, battezzata e nata cattolica. Io, come vedete, indosso il velo. Tanti mi dicono, ma sei italiana perché devi indossare il velo? Io sono italiana, ma sono anche musulmana, ed il velo è il mio orgoglio. Dico a tutte le sorelle di qualunque nazionalità esse siano, a qualunque cultura appartengano, di provare a indossare la propria corona e sentirsi delle regine ogni giorno della propria vita. Come vedete io ho un lavoro, quindi con il velo io ho aperto una boutique in un paese che notoriamente è un paese che non avrebbe mai accettato, così dicono, una cosa del genere. Io invece ho aperto questa boutique, ho tantissimi clienti che non sono neanche musulmani, vengono anche a pormi domande, e alcuni hanno anche acquistato e provato degli hijab, e li mettono per andare al mare, li mettono come turbante invece del cappello, e vedo tante donne che non sono musulmane e che passeggiano per la via dove è il mio negozio con il turbante in testa al posto del cappello. Diciamo che si sono convertite al hijab, al turbante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sono Fatima Asma e sono... Okay, so just move over to Sister Shazia Tahir from Italy, and she is going to be translate for us. Alaikum Shazia. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तमाम मोहतरम सिस्टर्स को, और स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर स्मिया रहील काजी साहिबा की और इमो की तमाम सिस्टर्स की, और जो भी जितने भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स के बैठे हुए हैं उनका भी थैंकफुल। इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया। तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत सारे अभी सिस्टर्स वेट पे हैं, तो मैं सिर्फ जो भी आपने सिस्टर की वीडियो देखी, इटालियन सिस्टर की, कन्वर्टेड मुस्लिम है, रिवर्ट सिस्टर है हमारी, बहुत अच्छी। इनकी मैं जो उन्होंने बात की मैं उसी की ट्रांसलेशन सब सिस्टर्स के सामने रखूंगी। ये कहती हैं कि मेरा नाम फातिमा अस्मा पाचोती है, पाचोती यहाँ पे फैमिली नेम होता है। तो इन्होंने 2005 में इस्लाम कबूल किया। इनका ताल्लुक एक कट्टर कैथोलिक ईसाई घराने से था। तो इनके एक मुस्लिम अरबिक फैमिली के साथ टर्म्स थे, फैमिली टर्म्स थे, तो उनके घर उनका आना जाना, वहां से उन्हें कुरान पढ़ने का शौक पैदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद स्टडी करके सारा इस्लाम कबूल किया, उनके हस्बैंड ने और उनकी 7 इयर्स ओल्ड डॉटर ने। बाकी इनके 3 बच्चे थे, वो 18 इयर्स प्लस हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक स्टिल वो क्रिश्चियन ही हैं, वो इस्लाम कबूल नहीं कर सके, लेकिन ये इसके साथ साथ वो कोशिश कर रही हैं। तो स्पेशली हिजाब डे के मौके पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो स्पेशल एक वीडियो बना के दें हमें। तो इसमें वो ये कह रही हैं कि मैं जब से मैंने इस्लाम कबूल किया कि मैं उस वक्त की ये हिजाब कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम मुझे एक हिजाबी वुमेन होने पे बहुत प्राउड मैं फील करती हूँ। लेकिन जिस बात का उन्हें बहुत ज्यादा वो इस चीज की टेंशन लेती हैं कि स्पेशली यहाँ पे इटली में मुस्लिम कम्युनिटी की दूसरी सिस्टर्स या ऑन दी होल दुनिया में जितनी भी मुस्लिम सिस्टर्स हैं, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन जो है, वो उन्होंने हिजाब को एक मजाक बनाया हुआ है ना, कि वो जस्ट वो समझती हैं कि सर पे आपने एक टर्बन ले ली है या आपने सर पे एक पीस ऑफ क्लॉथ ले लिया है, तो वो समझती हैं कि जी हमने हिजाब के सारे तकाजे पूरे कर रहे हैं। तो इस फोरम के जरिए और इस सारी टीम के जरिए वो एक मैसेज ये दे रही हैं कि खुदा के लिए एज ए मुस्लिम आप गैर मुस्लिम तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम कम से कम मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम डॉटर्स, मुस्लिम बेटियों को जो है वो हिजाब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कि हिजाब जो एक मैं भी अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ, और उनकी तरफ से भी यही मैसेज आया है कि वो ये कहती हैं कि हिजाब इज नॉट ए पीस ऑफ क्लॉथ जस्ट ऑन अवर हेड, but it must be shown in a whole personality, whole dress, whole character। तो यही मैसेज मेरा भी है कि हम अपनी यंग जनरेशंस के में ये चीज डालें कि हमारा हिजाब जो है, हिजाब इज माय सबमिशन टू माय क्रिएटर, कि मैं हिजाब किस लिए करती हूँ कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। कि जब हिजाब का हुक्म आया तो कायनात की जो सबसे बेस्ट खवातीन थी, उन्होंने कायनात के सबसे बेस्ट मर्दों से पर्दा किया था ना। तो इसमें जो आजकल की यंग जनरेशन के ज़हन में, अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक क्लास यूथ की होती है
تو اس میں بھی انہوں نے یہی بچیوں نے کسی نے کوشچن کیا کہ جو آج کل ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، تو اسی کلاس کے اندر ہی ایک اسٹوڈنٹ نے ہی بڑا خوبصورت جواب دیا کہ وہی کہ جب پردے کا حکم آیا تھا تو اس وقت جو سب سے پائس خواتین تھیں، نیک ترین خواتین تھیں، انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو مان کے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پردہ کیا. تو میں یہی ان سسٹر کی طرف سے دوبارہ ایک اور میسج یہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری بوتیک پہ بھی اکثر مسلم خواتین آتی ہیں، تو وہ بھی ہمیشہ انہوں نے سر کے اوپر ایک بس کپڑے کا ٹکڑا ڈالا ہوتا ہے اور نیچے ان کا لباس جو ہوتا ہے وہ مکمل غیر شرعی ہوتا ہے، نیم اور یہاں ہوتا ہے یا یورپین سٹائل میں لباس ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں. تو یہ چیز ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو حجاب کا ایک تقاضا ہے نا اس کو پورا کرنا چاہیے کہ جسٹ سر کے اوپر 1 میٹر کا کپڑا لے لینا وہ حجاب کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا. تو حجاب از ناٹ جسٹ وٹ وی آر ویئرنگ بٹ اٹ از آلسو وٹ وی ڈو اینڈ وٹ وی سے. ہمارے بات چیت کے اندر بھی حجاب ہونا چاہیے، ہمارے لباس کے اندر، ہماری پرسنالٹی، ہمارے کریکٹر کے اندر بھی مکمل حجاب ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسی طرح حجاب بھی جو ہے ایک مسلمان عورت کی مکمل پرسنالٹی میں نظر آنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.